morning, madlang people. Dito ko sa Ayala Mall. Salamat. Makukuha na yata yung inaasikaso namin. Kasama ko yung tatay ko. Ayun. Nakuha na yata yun. Yun yung tatay ko. Sir Tom, okay na? O yun, tatay ko yan. Sige, salamat. Sige, salamat, Sir Tom. Tika. Tika. Nakuha na namin. Okay na. Oo, okay na. Kano din inabot? Ha? Kano din inabot? 23 saka 6. Para 29. Nakabago na. Oo. Sa landbank pala ito. No, landbank. Bank lang yun, pre. Binunyuin ka siya landbank. Dito no, sa may depend. Doon sa dipin malapit. Okay. Maaga ba? Maaga pa naman eh. Hindi ko pamarinda siguro. Okay na. Pamarinda. Pang cobra. Pang cobra. Ito okay na. Nalakad na namin ni tatay yung ano yun. 5 na yun. Tatay. Okay na, nakuha na.